हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। ये इसके अंदर वजह क्या है? सबसे मुश्किल होता है बीवी को बर्दाश्त करना, और सबसे मुश्किल होता है बीवी से अच्छा सलूक करना। जो ये रगड़ा खा जाएगा वो अपने आप ही सबसे आला बन जाएगा। जो बीवी को रगड़ा देगा वो खुद जलील हो जाएगा। आपको हदीस सुनाता हूँ, बड़ी हैवी वेट चीज़ है। मेरे नबी ने फरमाया इज्जतदार शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है और कमीना आदमी बीवी को जलील करता है। कमीने का लफ्ज मेरे नबी की ज़बान से निकले, कितना हैवी वेट लफ्ज है कमीना। लईम यगलिबुहुन्नल लईम व यगलिबनल करीम। आपने फरमाया कि शरीफ आदमी अपनी बीवी को इज्जत देता है और कमीना आदमी अपनी बीवी को जलील करता है। और मैं कमीना बन के नहीं रहना चाहता, मैं इज्जतदार बन के रहना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी को इज्जत दे के रहना चाहता हूँ। और बीवी को बताया अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा कर। बैलेंस किया। लेकिन ज़्यादा अहादीस आयात औरतों के हुकूक की हैं, जो वो कमज़ोर है और पिसती है और बहुत हक तलफी होती है औरत की, माँ के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में बहुत हक तलफी होती है। तो कुरान उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है और मेरे नबी ने भी उसी को ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो फिर खामिद और बीवी का रिश्ता ऐसा आली शान रिश्ता है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए सैकड़ों आयात उतारी है और उसको सबसे आला दर्जे का मुसलमान करार दिया है जो बीवी से हुस्न सलूक करे। और आपने करके दिखाया। ये बहुत अहम इसलिए है कि बीवी अगली नस्ल के वजूद में आने का जरिया है। उसके पेट में अगली नस्ल परवान चढ़ रही होती, मेरी अगली नस्ल उसमें परवान चढ़ रही। मैं अगर उसको जलील करूंगा तो स्ट्रेस में जाएगी, वो डिप्रेशन में जाएगी, वो गुस्से में जाएगी, वो दुख उठाएगी, वो चुपके से आंसू बहाएगी। ये सारा डिप्रेशन मेरी औलाद पे जाएगा जो पेट में पनप रही है। इस वक्त बच्चों के डॉक्टर साइकाइट्रिस्टों की लाइन लगी हुई है कि हमारे बच्चे पैदाइशी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार पैदा हो रहे हैं क्योंकि माँ हमारा, माफ़ी चाहता हूँ, हमारा ससुराली मुआशरा बहुत जालिम है। ससुराली मुआशरा वो किसी बरादरी का हो, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बहुत जालिम किस्म का मुआशरा है। और उसमें बहुत कम घराने ऐसे हैं जो आने वाली को, बीवी को इज्जत देते हैं। आपको एक हदीस सुनाऊँ बड़ी मज़ेदार। मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे मदीने वाले हैं ना, मदीने वाले साहब, ये बड़े अच्छे लोग हैं। किस वजह से? जिहाद करते हैं, तबलीग करते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। सुनो, गौर से सुनो, मस्तूरात भी सुनो। आपने कहा ये मेरे मदीने वाले बड़े अच्छे लोग हैं। या रसूल अल्लाह, किस वजह से? कहा जब ये किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं तो उस लड़की को ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता माँ बाप के घर में हूँ या ससुराल के घर में। इतनी मोहब्बत देते हैं कि उसे लगता है मैं माँ बाप के घर में हूँ। मैंने अपनी बेटियों को रुखसत कर दिया और किसी की बेटियों को लाया अपने बच्चों के लिए, तो मैं बेटी की जगह बहू को बिठा दूँ, क्या फ़र्क पड़ता? मेरी बेगम ने अपनी बेटियों को डोली में डाल के आगे भेज दिया और किसी की बेटी को डोली में डाल के घर ले आई, तो सास बनने की बजाय माँ बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और ये बच्ची अपनी माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के खामिद के घर आई है, तो ये अपने सास ससुर को माँ बाप बना ले तो कितना अच्छा हो जाए। कि भाइयों ये मेरे नबी की ज़िंदगी है। आपको अजब हदीस सुनो, अभी याद आई। क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, बुलाओ भाई मुफ्ती नजीब, बड़ा आया फतवे देने वाला, तोलो इसके अमल तोलो, ठीक है। तारिक जमील को बुलाओ, बड़ा भारी खतीब बना फिरता है, इसके अमल तोलो। सबसे पहले किस अमल को तोला जाएगा? दोबारा, सबसे पहले किस अमल को तोला जाएगा? वो मेरी तबलीग नहीं, मेरा अल्लाह कहेगा बीवी से क्या सलूक था वो तोलो। मुफ्ती साहब है, मौलाना साहब है, रिजवान साहब बड़ा ताजिर है, नमाज़ें नहीं तोली जाएंगी, सब कुछ तोलेगा। सबसे पहले बीवी से सलूक तोला जाएगा और बीवी का खामिद से राबिया बसरी भी है तो पहले खामिद से सलूक किया था, पहले वो तोला जाएगा। ये इतना अहम चैप्टर है।
تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو، اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں۔ زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے، کیا شعر کہہ گیا، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ دوری دھار ہے زبان میں، تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی۔ تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا۔ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے پر، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، یا دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اور جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی۔ اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال دو، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو، آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت، ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا، اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی، اپنی منشا کے، یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر لے، ہمارے معاملات اچھے کر لے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔